तमे जमारू चिंता करो ना सानो भाई तारी उपायटा ए मोर चंदा मुंडरे अछि सानो भाई आले शीघ्र शीघ्र कहंती बड़ भाई सही उपायटा कोन सानो भाई आमे जदि ए चंपकगढ़ राज्यर सिंहासनटा पाइबाकू हेले एई आम चंपकगढ़ राज्यर सेई बुढ़ा मंत्री गुणनिधि ताकू जदि आमे आम हाथ मुठा को नहीं आसीबा सानो भाई ताहेले निश्चय एई चंपकगढ़ राज्यटा तमर हबो भलो बहुत भलो बड़ भाई ताहले टके दियंतु सही मंत्री महाशय को ताहेले ठीक अछि सानो भाई मु सेई बुढ़ा मंत्री टाकू डाकुछि हबे सोला ये बुढ़ा मंत्री टा गल्ला कुआडे मंत्री महाशय ओ मंत्री महाशय आपण जोठिले थिले मध्य शीघ्र शीघ्र हम पाखकु आसंतु कौन होइछि गुमास्ता हठात मते मने पकइलो महामंत्री कर जय हो महामंत्री कर जय हो हौ हेले गुमास्ता हठात मते मने पकइलार कारणटा कोन मंत्री महाशय मु कोन कहूथिली कि केते दिन आउ आमे एई चंपकगढ़ राज्य रे चाकरंक भलिया खट्टी रहिबा हे कोन कहउछ गुमास्ता मो कछे बुझे पारेलेने किछि बुझी पारिलेनी मंत्री महाशय मोर कहिबा कथा एई कि जे आपण जदि आम कथारे एकमत हेबे ताहेले एई चंपकगढ़ राज्य आउ जेते धन संपत्ति सबु तो आमर राजार अन्न जल खाए राजंक सदा पड़े विश्वासघातकता करुछ नय 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 मंत्री महाशय आखि सामने रे मो बड़ भाई को धमक दबाटा ठीक होने मन तमे कोड कहबा को चाहूछ मंत्री महाशय मो बड़ भाई जो कथा कहथंती सही कथरे आपण राजी होई जांतु ज्योति मो राजी न हुए और सुपर मंदिर और शुक्रवार को मस्जिद महीना को आखिरी तारीख में बनता हूँ शैतान मेरा नाम है सिरचा प्रताप मौतम हेउछि ओडिशा को हाड़ी देव सेनापति बाबू कौन मत धमक दउछ नय 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 मो तुम धमक तोरी बोलो कौन हो मंत्री महाशय बहुत तुमको थर पाई कहछि बहु कथरे आपण राजी होई जांतु नहेले परिणाम तो भयंकर होई जब मंत्री महाशय सेनापति बाबू मो मत तुमको सशस्त्र पाई कहछे राजांको सत जदि बेमोड करिवो न तहले जल्दी पड़ी पौष हो पौष मंत्री महाशय लाभट अच्छी मंत्री महाशय लाभट अच्छी लाभट अच्छी मोर कौन लाभ अच्छी अच्छी मंत्री महाशय मोर कौन लाभ अच्छी तमने ही चंपकगढ़ राज्यटा दुई भागरे विभक्त होई जीवो गोटे पटे आपण शासन करिबो आउ गोटे पटे मो निजे शासन करिबी मंत्री महाशय सेनापति बाबू ए चंपक राज्यटा दुई भागरे विभक्त हबो सतरे सेनापति बाबू ए चंपक राज्य रे मो राजा होई पारबे मंत्री महाशय बहुत सत कहूछि उपायटा मो पाखरे अच्छे सेनापति बाबू ताहले मंत्री महाशय शीघ्र शीघ्र कहतु से उपायटा कौन
ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେନାପତି ବାବୁ, କଣ କରିଲେ ଏହି ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟଟା ତାମାନେ ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେନାପତି ବାବୁ, ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଜା। ତେଣୁକରି ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯିବ। କଣ କହିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ, ତାମାନେ ମତେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ, ତାପରେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇବ। ରାଜାଟା ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦବ, ମଗିନମୟ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆଉ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାର ରାଜ ମୁକୁଟ ବହୁତ ଭଲ। ହଁ ସେନାପତି ବାବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତୁମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବ। ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତୁମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଜିବି ନନ୍ଦୀ ବାବା। ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, କାଢି ପ୍ରଭାତରେ ମୁଁ ସାଜିବି ନନ୍ଦୀ ବାବା। ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସଜାଇ ଦେବି ନନ୍ଦୀ। ଦେଖିବ ସେ ଛଡ଼ା ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଟା କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ନାଇଁ 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 ସେନାପତି ବାବୁ, ତୁମରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମର କାହାଣୀଟା। এইঠু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইঠু কাহানি আরম্ভ হেলা, পাপ পুণ্যরা এইঠি উদ্ধার হেলা। এইঠু কাহানি আরম্ভ হেলা, এইঠু কাহানি আরম্ভ হেলা। ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন, ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন, ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন, ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন তানানা ধিন। এইঠু কাহানি আরম্ভ হেলা, 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 এইঠু কাহানি আরম্ভ আবে ছড়া ছাড় মন্ত্রী, এই সেনাপতি থাও থাও, কଣ ତୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବ? ଯାବେ ନା ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖୀ କାଳୀ।